अध किलो चिकेन मुझे बेसी नुह अध किलो दुटा हो खाईदेवी किसी रखी पड़े फ्रिज्रे राति रुटी नहीं पड़े किणिक पानी बिल्कुल दिखाई पकड़ा टमाटर धनिया पत्र काटी रखी धनिया पत्र पर पकेवा हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ कुनी भवनी ब्लॉग्स फ्रेश वीडियो को आपको बहुत बहुत स्वागत आशा करूँ बढ़िया थे भल थे मस्त थे आप भल पाए ठाकुर आसते कि आम बढ़िया अच्छु तो बर्तमान भाई चालू करी आज ब्लॉग घर पूरा सुनसुना कहीं दोल पूर्णिया थर मुझे छुट्टी मिलानी गोटे दिन जाइए दोल पूर्णिया जो आप वीडियो देखिली गोटे दिन गली रही पलि आसली कुनिया आई पलि गाँव को तो गाँव को से आगुरा पठे रही रही बर्तमान जी आने एकुटिया अच्छी रोषेई कर खाऊँ पीऊँ तो भाविली चलो गोटे ब्लॉग बना एकुटिया आज तो किसी बने खाଇବା एकुटिया आमी जल्दी जल्दी रोसे हम मैंने अध घंटे रोसे कम्प्लीट हो तो ब्लॉग रुहतु ब्लॉग एंजॉय करूँ पूरा किसी ना है रूम पूरा खाली तो ताने एकुटिया पूरा रूम रे कहीं ना बर्तमान सब रेडी बर्तमान देखो आप देखो कौन कौन सब काटी रेडी कर बर्तमान फैमिली थी गोटे टेंशन ना कहीं एम तो वर्ष सारा बिल्कुल जाती है पुअर एग्जाम सरला खास कर होली टाइम एग्जाम सर जाए दोल पूर्णिमा गाँव बड़ पूर्णिमा तो से जाती मुझे पलि आसे होली बेले एम 15 दिन रही आसती तो टे गाँव भी वर्ष सारा जावा जरूरी आई 15 दिन से 15 दिन मोर बर्तमान बैचलर टाइप रही अधा दिन होटेल खाए अधा दिन बनाए जो मन बनैबी ना होटेल खाई जो बर्तमान मोर बी शिफ्ट तो आज तो चिकेन बनैबी चिकेन रखीजी ना कौन खाईदेली सन्ध्या आसला कौन सेपटू रुटी सब्जी नहीं पलि आसे रात 10टा रुटी आसा खाए तो आज मन है चलो चिकेन टे बनवा आज तो बने बस घरे कौन कर एकुटिया भल लगुनि चलो बने टाइम पास हो रोसे बढ़िया जाए तो कौड़ा बनूँ बेचलर कौड़ा चिकेन मैं आपको देखा फटाफट माने पानी पड़ो ना से भाई चिकेन एक साथ बसई रेडी हो भात हो कम्प्लीट रोसे कम्प्लीट खाई ड्यूटी दुटा बेलू ये देखो आम सब कटाकटी होगा एथर अदा रसुण कुटी देती गोटे आलू काटिदेची पियाज दिटा काटिदेची टमाटो एपटे आमर चिकेन धोई रेडी कर देती ये सब मसला तो बर्तमान सब पकईदे जिन सब सब एक साथ पड़ो आमर लुण ये पकईदे हलदी टे पकईदे जीरा सब मसला एक पड़ जाए पूरा ये आमर छेचा अदा रसुण छेचा बाहर ये आमर पियाज सब मसला फेंटिक एक साथ पड़ सब टोटाल जिनस हलदी लुण जीरा आउ कौन पड़ो टमाटर पर पड़ो टमाटर कहीं मिल जाए सहित आलू पकईदे 4टा आलू केना गोलमरिच गुंड कर कुनी रखी बढ़िया लंका गुंड जी राग खाइबे ये पड़े आसो चिकेन मसला बस कंप्लीट ना तेल जो मुझे चिकेन पकोड़ा थे करी एकुटिया बसिकी तेल मसला नष्ट कहीं करवा ये तेल तेल पकईदे बर्तमान बढ़िया गुड़ेकली चुपचाप नहीं कड़ाई गरम कर थोदे तो बस देखो कौड़ा हो फटाफट हो बर्तमान हो 11टा 20 तो देखिए रोसे कम्प्लीट हो गोले दवा बढ़िया पानी दवा पड़ोनी ये बसई चिकेन पानी से धीरे 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 पूरा कम्प्लीट हो पियाज गलिकी से ग्रेवी हो खाली भल मंजारे 5-10 मिनट बढ़िया गोड़े बस ये गला कंप्लीट आमर रेडी ये आमर भात बस कढ़ई
ये पूरा चिकेन वाला पकेदवा कड़े କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁ କାଟାକୁଟି କରିଦେଲେ ଏକାଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଚା ଟିକେ ରଖିଥିଲି ସକାଳେ ବନେଇଥିଲି, ଏତିକି ଫୋପାଡ଼ିଆନି ବେକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଆମକୁ ଏତିକି ଚା ଗରମ କରି ପିଇଦେବା। ବାସ୍ ଟମାଟୋ ଧଣିଆ ରହିଲା, ସେଇଟା ମଝିରେ ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପାଣି ପକାଇବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍ଲିମ୍ରେ ସେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଭାତ ହେଇଗଲେ ଭାତ ଗାଳିଦେବା, ତାପରେ ବସ ଏପଟରେ ଦୁଇଥର ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଳେଇକି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ପକାଇଦେବା ଆମର ଟମାଟୋ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଥିବ ତା ଆଗରୁ ଧଣିଆ ପକାଇଦେବା, ବାସ୍ ସରିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷା ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଭାତ, ସେଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଉଠିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନି ହେରିକା ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ତକଲିଫ ସହିଯିବା। ତକଲିଫ କ'ଣ, ବନେଇବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବନେଇ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ବସିକି ଗାଁରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ। କୁନି ତୁମ ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା, ନା ହଁ ଦେଖ ଚା ବି ପିଆ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ବି ହେଉଛି ହେଲା। ସେଇ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଖାଲି କପଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇନି, ସବୁ ଆସିବ ତୁମେ ଧୋଇବ। ବସ୍ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ, ତ ବସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ଚିକେନ୍ରୁ, ଇଏ ସବୁ ଚିକେନ୍ ପାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ କେତିକି ଦେଇଛି, ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦିଆ ହେଇନି। ପକାଇଦେବା ଟମାଟର, ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ରଖିଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପରେ ପକାଇବା। ପକାଇଦେବା ଟମାଟର, ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ପିଆଜ ସବୁ ଗଳିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ ପୁରା ପିଆଜ ଗଳିଯିବ, ସେଇ ପିଆଜ ଆମର ଗ୍ରେଭି ହେଇଯିବ ପୁରା। এটা ହେଉଛି ପୁରା ଆରାମ, ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବାର ଗୋଳେଇବା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଥରେ ବସେଇଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 ମିନିଟ୍ ରହିଲି, ଦେଖିଲେ ସେ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ଓହ୍ଲେଇବି। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଆଜ ସେଇ ଟମାଟୋ ସେଇ ଗ୍ରେଭି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଭଲ କଷେଇ ପୁରା ପାଣି ମରିଯିବ, ତାପରେ କଷା କଷା କଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଭାତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖ, ଇଏ ଦେଖ, ଟିଭି ଦେଖ ବସିକିରି, ସେ ଯାଇ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବ। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଚିକେନ୍ କଲେ ଯଦି ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଏଇଟା, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା ଆମର, ସବୁ ପିଆଜ ଗଳି ଯାଇଛି। देखिए आलू सीझी नसी, आलू गुड़ा सीझी माने आम चिकेन लगभग हो गलानी, मात्र 20 मिनट है। पकड़ा धनिया पत्र, तो पानी बिल्कुल पड़नी, पानी ना बिल्कुल टोटाल पानी पड़नी, से भाया हो। मोर फाइनल देखीद लास्ट आम चिकेन कंप्लीट टिके गोल देखीद
ବାସ୍ ଲାଗିନି କିଛି। କୁନି ତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛନ୍ତି କଷା ଖାଇବାର, ତ ପିସ୍ କଷା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। କଷା ମାନେ କୁନି କହିଲେ ତ ମାନେ ଯାହା ମଟନ୍ ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ସେ ଦି ପିସ୍ ମାନେ କଷା ରଖନ୍ତି ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଛି। ତ କଲିଜା ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଗଜବ ହେଇଛି। ସୁପର। ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମଜା ହେଇଛି। एकदम 110% ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନିଜ କଥା ନିଜେ କହିହେବନି, ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାତ, ଇଏ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା, ଆଳୁ ନେଇଯିବା ଫଟାଫଟ। ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଝୋଳ ବେଶୀ ରହିବନି, ଟିକେ ମସଲା ନେବା, ହାଲକା ମସଲା ନେବା। ବାସ୍ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଝୋଳ नहीं लेकिन मसला टेस्ट भाई गजब। मजा आसीगला, जल्दी हम, बहुत सरल भी हम, प्लस टेस्ट भी हम। जोड़ा के जोड़ा करी खातु, निश्चय ग्यारंटी भल लगे आपन को। के कुनिया कर दीजिए खाए। तो बस फैमिली तो सब जाए घरे, आई फाऊ आई कुनी जीवे ये रबार गाँव जी तो नहीं आसबि क्या बर्तमान स्कूल चालू हो, स्कूल चलवर आगु नहीं आसा पड़ो। तो चलतु ये छोट ब्लॉगटा भाई आउ थे कहि जब वीडियो भल लगे तो भाई वीडियो लाइक करदे, चैनल सब्सक्राइब नुआ आसछन्ति चैनल को सब्सक्राइब करी सपोर्ट करेंगे। तो फटाफट खाईदबा।